हाई फ्रेंड्स आमी अनिमा वेलकम टू माई चैनल अनिमा रान्नाघर। तो आज के एक दुर्दान्त स्वादी रेसिपि आपनादेर साथे शेयर करब, सेटा हलो आलू बड़ी फुलकपि दिए कातला माछेर झोल। तो सबार आगे बंधुरा आमार एई चैनलटाके एकटा लाइक कमेंट शेयर सबस्क्राइब अवश्यई करबेन। आमी कड़ाइते सर्षेर तेल दिए दिलाम, तेलटा गरम हये गेछे। आमी माछगुलो धुए नुन हलुद माखिए रेखेछि, माछगुलो आमी तेलेर मध्य दिए दिलाम। दिए आमी माछगुलोके लाल लाल करे भेजे नेब। एदिके आमी दुटो मीडियम साइजेर आलू लम्बा लम्बा करे केटे रेखे दिएछि और फुलकपि केटे रेखे दिएछि। और एकटा आमी मशला बानिয়েছি, आदा और काँचा लंकार एकटा आमी पेस्ट करे रेखे दिएछि। माछगुलो आमार भाजा हये गेछे। एमनि करे आमी आरो सब माछ दिए दिलाम तेलेर मध्य। आरो सब माछगुलो आमी लाल लाल करे फ्राई करे नेब। तो आजके आमार रेसिपि हलो कातला माछ दिए आलू बड़ी फुलकपिर झोल। देखुन माछगुलो आमार सब भाजा हये गेछे, माछगुलो आमी उठिए रेखे दिलाम। एबार एई तेलेर मध्य आमी बड़िगुलोके लाल लाल करे भेजे नेब। बड़िटा आमी नाड़ाचाड़ा करे दिलाम। एटा लाल लाल करे भाजबो, बेशी एटा पुड़िए फेलबो ना, लाल लाल करेई भाजबो। देखुन आमार बड़िगुलो सब भाजा हये गेछे, बड़िगुलो आमी सब उठिए रेखे दिलाम। एबार एई तेलेर मध्य फोड़ने दिलाम पाँच फोड़न और एक बड़ साइजे पेঁয়াজ केटे रेखेछि आमी, पेঁয়াজটা दिए दिलाम। पेঁয়াজটা प्रथमे लाल लाल करे भाजबो। देखुन पेঁয়াজটা आमार भाजा हये गेछे। एबार केटे राखा आलूगुलोके दिए दिलाम। तो आलूगुलोके आमी प्रथमे 2 मिनट फ्राई करे नेब। देखुन आलूगुलो भाजा हये गेछे। एबार आमी केटे राखा फुलकपिगुलोके दिए दिलाम। फुलकपि आलू एगुलो आमी एकसाथे फ्राई करब। भालो करे नाड़ाचाड़ा करे दिलाम। एर मध्य लवण दिलाम, लवणटा आपनारा स्वाद अनुसारे देবেন, যতটা দরকার ততটা দেবেন। ভালো করে নাড়াচাড়া করে দিলাম। মাঝে মাঝে এটা নাড়তে থাকতে হবে যেন পুড়ে না যায়। আর দিলাম এর মধ্যে हल्दी पाउडार दिए आरो आमी भालो करे नाड़ाचाड़ा करे दिलाम। आमी एकटा बड़ साइजेर टमेटो छोटो छोटो करे केटे रेखेछि। तो टमेटोटा आमी एर मध्य दिए देब। दिए एटाके आबार भालो करे नाड़ाचाड़ा करे दिलाम। तो माझे माझे एटा नाड़ते थाकते हबे। एबार एर मध्य आमी सब मशला ऐड करलाम। हाफ चामच जिरे गुड़ो, हाफ चामच धने गुड़ो और दिलाम अल्प एकटू गोलकी पाउडार और दिलाम हाफ चामच गुड़ो लंका पाउडार दिए एबार मशलाटाके भालो करे कषाते हबे। एबार एर मध्य आमी आदा और जे काँचा लंकार पेस्टटा करे रेखेछि एबार आमी ओई मशलाटा एर मध्य ऐड करब। आदा काँचा लंकार पेस्टटा दिए दिलाम। दिए एबार एटाके भालो करे कषाते हबे। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা লো টু মিডিয়াম থাকবে আর এটাকে মাঝে মাঝে নাড়তে থাকতে হবে যেন পুড়ে না যায়। যখন মশলাটা পুরো ভালোভাবে কষানো হয়ে যাবে, মশলা থেকে আর কাঁচা গন্ধ থাকবে না, তারপর আমি এর মধ্যে জল অ্যাড করব। তো আমার রেসিপি হলো ফুলকপি আলু বড়ি দিয়ে কাতলা মাছের ঝোল। এর মধ্যে এবার আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম। ঝোলটা ফুটে উঠলে তারপরে আমি মাছ আর বড়িগুলো অ্যাড করব। দেখুন ঝোলটা ফুটে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা মাছ আর বড়িগুলো দিয়ে দেব। এবার আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে থাকবে আর আমি 7 মিনিট পরে ঢাকনাটা খুলে দেখব। দেখুন কাতলা মাছের ঝোল আমার প্রায় রেডি। আলুগুলো আমার সব সিদ্ধ হয়ে গেছে। লবণটা অবশ্যই দেখে নেবেন, স্বাদ অনুসারেই দেবেন। তো ফুলকপি আলু বড়ি দিয়ে কাতলা মাছের ঝোল রেডি। গরম গরম ভাতের সাথে এই কাতলা মাছের ঝোল খেতে তো অসাধারণ লাগে। তো বন্ধুরা আপনারাও ঘরে একবার এইভাবে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, একবার খেলে বারবার খেতে চাইবেন। তো চলো টাটা বাই বাই, হ্যাভ এ নাইস ডে।